अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आयशा शरीफ को बिछड़े हमसे 3.5 महीने गुजर चुके हैं। 3.5 महीने का अरसा हो गया उनको शहादत का रुतबा पाए। होना तो ये चाहिए था इन 3.5 महीने में आयशा शरीफ के मुजरिमों को ढूंढा जाता। आयशा शरीफ साहब सवाल करते रहे वो कौन है, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है वो कौन था। लेकिन उन सवालों के जवाब ढूंढने की बजाय, उन मुजरिमों को कटहरे में लाने की बजाय कहा जाता था और समझा भी जाता था कि माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, और जिस फैमिली में से कोई शहीद हो जाए, जब पाकिस्तान के लिए, उस धरती के लिए उस घर के सरबराह ने जान दे दी, तो वो फैमिली पूरे पाकिस्तान के लिए अजीज होती है। पाकिस्तान उसका मुहाफिज होता है, सब उसके भाई होते हैं, सब उन बच्चों के सरों पर हाथ रखते हैं, उनकी बेटियों की शादियां मिलजुल कर करते हैं, ताकि महसूस ना हो कि उनका वालिद, भाई, बाप इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब ऐसा नहीं होता। हम ये बात कहना छोड़ दें कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, इज्जत सबकी सांझी होती है। क्योंकि जब मैंने जवेरिया का ट्वीट पढ़ा, सुनकर और पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जब उन्होंने लिखा हुआ था कि अरशद साहब आप कहा करते थे कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, ये जंग औरतों तक नहीं आएगी, इन्होंने आपको तो गोली से मार दिया, मुझको मेरे किरदार से मार देंगे। यानी कि उनकी इतनी किरदार कुशी की जा रही है। ट्विटर पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इद्दत के दौरान शादी कर ली। जवेरिया तो इतनी बेवफा निकली, ये तो अरशद शरीफ के मरने का इंतजार कर रही थी, ये तो पिंकी पीरनी जैसी निकली। अपनी पीटीआई की माँ है जो उसके खिलाफ जो है वो भी ऐसे ही किया उसने, जैसे जो है इद्दत के दौरान शादी कर ली, तो जवेरिया ने भी वैसा ही किया, क्योंकि जवेरिया भी उसी पार्टी की है, उसी पार्टी को सपोर्ट करती है, इसका मियां भी उसी पार्टी को सपोर्ट करता था। तो आज जो है जवेरिया ने शादी कर ली। तो सबसे पहले तो सवाल है कि जवेरिया का शरई हक है, वो दूसरी शादी करती है या नहीं करती। हमारे यहाँ ये अलग एक टॉपिक है, मुआशरे में औरत को जस्टिफाई क्यों करना पड़ता है अगर वो तलाक याफ्ता है या वो बेवा है, कि वो शादी नहीं कर सकती। मुआशरा उसको कहता है उसको शादी की जरूरत नहीं है, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो करे या ना करे। अगर वो करती है तो वो जवाब देने की मजाज नहीं है मुआशरे को कि मैं क्यों शादी कर रही हूँ। और दूसरी बात, जवेरिया भी इद्दत में है, शरई तौर पर वो अभी नहीं कर सकती। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इद्दत के दौरान उसने शादी करी, जब वो बार बार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। किरदार कुशी की जा रही है, घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उसकी इद्दत का भी ख्याल नहीं है। इद्दत में तो जो होती है ना कि बेवा का ख्याल रखा जाता है कि अभी तो उसके जख्म भी नहीं भरे, शायद उसके तो सारी जिंदगी नहीं भर सकते। जख्म इतने गहरे हैं, घाव इतना गहरा है, हमारे लफ्ज नहीं है उनका मदावा करने के। लेकिन हम लफ्जों से मदावा करने की बजाय बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि देखिए अरशद शरीफ की बेवा के साथ ये सलूक किया जा रहा है। जो कहा करते थे कि पाकिस्तान के लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो सब्ज लाली परचम है, जिसकी लाली है, ये शहीदों के खून से है। हमें इस पाकिस्तान की आजादी के लिए काम करना है, हमने आने वाली नस्लों के लिए काम करना है। अगर मेरी भी जान चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान महफूज होगा। लेकिन उनको नहीं पता था आने वाली नस्लों के लिए तो होगा या नहीं होगा, लेकिन उनके अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए जमीन तंग कर दी गई है, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है, किरदार कुशी की जा रही है। होना तो ये चाहिए था उसकी फैमिली को सिक्योर किया जाता, सेव किया जाता, ये महसूस कराया जाता पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, इदारे उनके साथ खड़े हैं, इदारे इंसाफ दिलाएंगे, उन बच्चों के सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि जो अरशद शरीफ को सवालों के जवाब नहीं मिल सके वो यकीनन अब बच्चों को मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, बल्कि घटिया कैंपेन शुरू कर दी गई। इंसाफ से तवज्जो हटाने के लिए जवेरिया पर किरदार कुशी शुरू कर दी गई कि इंसाफ पर जो बार बार पाकिस्तान की अवाम बात करती है, सवाल करती है कि वो कौन था जिसको अरशद शरीफ ने छोड़ने पर मजबूर किया। जवेरिया को दरमियान में लाके, जो कहते हैं जब मद्दे मुकाबल बात करने के लिए कुछ ना हो, मुकाबला करने को कुछ ना हो मुखालफिन के पास, तो फिर औरत का इस्तेमाल किया जाता है। हथियार औरत ही होती है, औरत की किरदार कुशी की जाती है। आखिरी हर बार घटिया सोसाइटी के पास, घटिया मुकाबला करने के वालों के पास, घटिया मुखालफिन के पास ये औछात कंडा होता है कि औरत को इस्तेमाल किया जाता है। और सोशल मीडिया पर जब सर्च की, जब चीजें देखी, तो पता चला जिन ट्विटर अकाउंट से ये चीजें शेयर हो रही हैं उनको फॉलो करने वाले कौन है। हिना परवेज भट्ट हैं, अजमा बुखारी हैं, नून लीग के चाहने वाले हैं। तो यहां से बात पता चलती है कि इसको सपोर्ट करने वाले नून लीग के लोग हैं। ये सियासी इख्तलाफ है, सियासी एजेंडा है कि जो है औरत पर बात कर रहे हैं। अगर ठीक है, अगर वो फॉलो भी करते हैं उसको, तो यकीनन वो आगे उसको जस्टिफाई करते हैं। जितने सोशल मीडिया पर उनके बारे में बातें हो रही हैं कि नून लीग के लोग हैं, पीडीएम इसके पीछे मौजूद है, जवेरिया की जो किरदार कुशी की जा रही है। लेकिन पीडीएम को फुर्सत नहीं है अपनी जस्टिफिकेशन देने की, क्योंकि वो खुद इसमें मुलव्वस होगी। तो जाहिर है इसलिए जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते जब आप उस ट्विटर अकाउंट को फॉलो भी कर रहे हैं, आप आके बयान भी नहीं कर रहे
کیونکہ لوگوں کو وہ تصویر بھی نہیں بھولتی جب مریم نواز نے ارشد شریف کی شہادت والے دن دیوالی کا کیک کاٹا تھا اور وہ تصویر شیئر کی تھی، اور سوشل میڈیا پر تنقید ہوئی تھی تو پھر انہوں نے تصویر ہٹائی بھی تھی۔ اور ایک تنقید انہوں نے اور کی تھی ارشد شریف کی جب لاش آئی تھی کہ بڑا بنتا تھا کہ بند بوری میں لاشیں آتی ہیں، تو آج اپنی لاش آ گئی، یعنی کہ ہماری سیاست اتنی گر چکی ہے کہ ہم لاش کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور عورتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اب جویریہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را جو سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں ان کے اگر سینے میں کوئی دل ہے، وہ دھڑکتا ہے، گھر میں بہن بیٹی ہے تو ذرا سا خیال کر لیں، کیونکہ جو بیوہ کا دکھ ہے وہ کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا جو جویریہ اس وقت محسوس کر رہی ہیں، چاہے وہ طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو۔ تو یہ جو زندگی کا فیز ہوتا ہے یہ سب سے برا ہوتا ہے عورت کے لیے، سب سے کٹھن ہوتا ہے جب اس کے سر کی چادر چلی جاتی ہے، اس کے اوپر زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے۔ کہ کئی لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ٹویٹ کیوں کرتی ہیں ارشد شریف تو دنیا سے گئے ہوئے ہیں تو اس کو تو سوگ میں ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اس عورت کو کسی طریقے سے جینے نہیں دیا جاتا۔ اور اگر وہ میڈیا میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جویریہ پر ہم جو مرضی بات کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ارشد شریف کی بیوہ ہے، وہ تو صحافت میں تھے تو وہ تو پبلک پراپرٹی ہیں، جتنی مرضی گھٹیا باتیں کر لیں گے تو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو فرق پڑ رہا ہے، وہ بار بار ہاتھ جوڑ کے ٹویٹ کر رہی ہے جویریہ کہ مجھے میری کردار کشی سے نہ مارو، ارشد کو تو آپ لوگوں نے مجھ سے چھین لیا، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، میں صرف انصاف کی اپیل کرتی ہوں اور میری کردار کشی بند کی جائے۔ اگر یہ میں بار بار بھی کروں گی، اگر وہ شرعی حق اپنا استعمال کرتے ہوئے عدت کے بعد شادی کرتی بھی ہیں تو میں اور آپ کوئی سوال کرنے والے نہیں ہوتے کہ اس نے شادی کیوں نہیں، کیونکہ اس گھٹیا معاشرے میں عورت کو اکیلی کو کوئی جینے نہیں دیتا۔ اس گھٹیا مردوں سے بچنے کے لیے ایک مرد کا ہی سہارا عورت کو چاہیے ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان کے معاشرے میں ہوتا ہے، شاید کسی اور معاشرے میں نہ ہوتا ہو، لیکن جو گھٹیا مرد اپنی غیرت جگاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر کہ بہن کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا، تو ابھی بھی اگر آپ کو ارشد شریف کے نظریے سے اختلاف تھا، کسی کے بھی نظریے سے بھی اختلاف ہے، لیکن جویریہ کے بارے میں جب ایسی بات ہو رہی ہے تو سب کو مل کر بات کرنی چاہیے کہ ایسے ٹرینڈ نہ چلائیں کہ کل کو آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بات ہو۔ تو جویریہ کے لیے اور بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت ساری اللہ اس کو ہمت دے کہ جو وہ فیس کر رہی ہے، اور جو لوگ اس کے زخموں پر نمک چھڑیں تو ذرا سا اپنی تھوڑا سا دل میں یہ سوچیں کہ اگر آپ پر یہ وقت آئے، آپ کے سر پر سایہ نہ ہو، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں اور کوئی انصاف دینے والا بھی نہ ہو، گھر کا واحد کفیل چلا گیا ہو، نہ صرف اپنے بچوں کا واحد کفیل، اپنے بھائی کے بچوں کا بھی واحد کفیل، تو اس فیملی پر جتنی مرضی دولت ہو، لوگ کچھ یہ کہتے ہیں دولت ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن کچھ باتیں، کچھ گھاؤ، کچھ زخم دولت سے نہیں بھرتے، وہ وقت ہی بھرتا ہے اور انسان ہی بھرتا ہے۔ تو ارشد شریف کا نہ مداوع کر سکتے ہیں، نہ ان کی فیملی کا مداوع کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جو جویریہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو خدا را ایک شہید کی بیوہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔